ہے جو شکوہ نہ کرے، نبھا کرے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے، اور لباس کہتے ہیں اس کو ہے جو عیب چھپا دیتا ہے، جو عیب نہ چھپائے وہ لباس نہیں ہوتا، تو بیوی شوہر کا لباس ہے، یعنی اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کا عیب چھپا دے، اور اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کا عیب چھپا دے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جوڑا وہ جوڑا ہے جو عرش پر جن کا نکاح ہوا، آسمانوں پر جن کا نکاح ہوا ہے، سیدہ فاطمہ اور مولا علی کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، اور یہ وہ جوڑا ہے ایک دن جنت میں، ایک دن جنت میں ایسا لگے گا کہ سورج نکلا۔ توجہ جی، میں حدیث کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، ایک دن جنت میں ایسا لگے گا کہ سورج نکلا، حالانکہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں سورج نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو یوں لگے گا سورج نکلا۔ جنت میں دوپہر نہیں ہوگی، جنت میں رات بھی نہیں ہوگی، جنت میں ایک ہی ٹائم ہوگا۔ صبح صادق کا جو صبح کا وقت ہے نا، کیسے لگتا ہے جو صبح پھوٹتی ہے، جو فجر کا وقت کیسا لگتا ہے، ایسی وقت جنت میں رہے گا، اور وہ بہت خوبصورت وقت ہے۔ میں نے غور کیا اللہ کہ صبح کیوں باقی رکھی، دوپہر ختم کر دی، شام ختم کر دی، رات ختم کر دی، صبح کیوں باقی رکھی؟ حکمت کو اللہ جانتا ہے نا، مگر ہم عشق کے بندے۔ فوراً خیال آیا اس وقت رسول اللہ پیدا ہوئے نا، سارے وقت ختم کر دیے، سارے وقت ختم کر دیے، صبح کا وقت باقی رکھا، کیوں؟ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور، نعرہ تکبیر، بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیرے ہی ماتے رہا اے جان صحرا نور کا، وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ اور جتنی برکت صبح کے وقت میں ہے اتنی برکت کسی وقت میں نہیں ہے، سب سے قیمتی وقت۔ تو بہرحال وہ کیوں ہوگا؟ تو جنت میں لوگوں کو یوں لگے گا سورج نکلا، یوں لگے گا سورج نکلا، یہ کرنے سورج کی چمکی، تو جنتی فرشتوں کہیں گے فرشتوں یہاں تو سورج نے نکلنا نہیں تھا، آج کیسے سورج نکل گیا، کرنے کیسے چمک گئی، اور آج چمکی تو پہلے کیوں نہیں چمکی؟ تو فرشتے کہیں گے کوئی سورج نہیں نکلا، سورج نہ نکلنا تھا نہ نکلا، تو کہا پھر یہ کرنے کائے کی ہے؟ تو کہا آج علی و فاطمہ آپس میں مذاق کر رہے ہیں، تو دونوں نے ہنس دیا ہے، تو ان کے ہنسنے سے وہ نور پھوٹا کہ جنت کا ذرہ ذرہ جگمگا گیا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مولا کائنات، عظمت مخدومہ کائنات، حضور سید صاحب قبلہ، جن کی مسکراہٹوں سے جنت کا ذرہ ذرہ چمک جائے، انہیں حسنین کی امی اور بابا علی و فاطمہ کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کی محبت کی کانفرنس کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول نے اور آپ نے منظور کر لیا تو مجھے منظور ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ خود ہی سوچتی ہے کہ 72 پیون والی بعض لوگوں نے 17 پیون کا بھی تذکرہ کیا، بعض لوگوں نے 72 کا تذکرہ۔ میں تو سوچتا ہوں کہ جو لوگ سیزنوں پر بیٹیوں کے بچوں کے ایک بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن مالک کونین کی شہزادی کن حالات میں پہنچ جاتی ہے، بالآخر یہ سوچتی رہتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ تاریخ آ جاتی ہے جس دن سیدہ کو شادی میں جانا، کوئی بھی چادر پیوندوں والی بدن پہ ڈالا اور ڈال دیا۔ جب پہنچی ہے محفل میں تو دشمنان رسول کی عورتیں چاروں طرف سے کہتی ہیں بی بی آپ آ گئی؟ آپ نے فرمایا آ گئی۔ تو کہا یہ جو چادر آپ اوپر سے اوڑھی ہے ذرا ہمیں اپنا لباس تو۔ سیدہ نے جیسی لباس سے چادر ہٹایا تو بہت ساری عورتیں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر
कि आपने कोई लिबास नहीं पहना था अलग से, उसी लिबास को कुदरत ने इतना हुस्न दे दिया था, उनकी नजर में यूं जमा दिया था कि अल्लाह अकबर, वो लिबास की ताब न ला सकी। और दूसरी रिवायत जो अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी लिखते वो ये है कि जब सैयदा के शादी में जाने का वक्त आया तो कोई आने वाला, अल्लाह अकबर, आने वाला वक्त सैयदा को बेचैन और बेकरार करता है। ऐसे में सैयदा ने सोचा यही फटा पुराना पेवन वाला लिबास पहन कर जाऊंगी तो वो लोग मजाक उड़ाएगी, तो सोचा बाबा से मांगू तो बाबा दुखी होंगे, अली से मांगू तो अली दुखी होंगे। मुसल्ला बिछा दिया, 2 रकात नमाज पढ़ी, सबको सजदे में रखा और अर्ज़ की मौला तू ही लाज रखने वाला है, तेरे नबी ने मंजूर किया दावत को, तेरे अली ने मंजूर किया दावत को, मैंने तो जरूर जाना है, लेकिन मौला मेरी लाश तेरे हाथ है। अभी सर सजदे में था, दरवाजे पे दस्तक हुई, सर उठा कर पूछा कौन? आपके बाबा का हाथ। सुभान, जैसे रोशनदान से तोहफा उसका इतना खूबसूरत लिबास और वो पहन कर गई और फिर कोई यही पर रिवायत, दोनों रिवायत में मौजूद है, मैंने दोनों का तस्करा कर दिया। वो लिबास देखकर वो तो सब चीज़ पड़ लाई कहाँ से लाई कहाँ से लाई कहाँ से। आखिरकार जब आप वापस लौटे तो उनके शौहरों ने कहा कि तुमने तो फातिमा का बड़ा मजाक उड़ाने की बात कही, बेहोश कैसे हो गई? कहा लिबास ऐसा पहन कर आया, ऐसा लिबास मैंने कहीं नहीं, ना वो यमनी था, ना शामी था, ना मक्की था, ना मदनी था, वो अजीब ही लिबास था। हुजूर घर आए, क्या हुआ फातिमा? हुजूर वो तो बेहोश हो गए। ये लिबास कहाँ से मिला? बस कि अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, आने वाला तो बस इतना कह गया कि मैं तुम्हारे बाबा का खादिम हूँ। पता है वो खादिम कौन था? बाबा जाने, बाबा का हमें नहीं पता, वो जिब्रील थे। सुभान अल्लाह, वो जन्नत का लिबास तुम्हारे लेकर के आएगा। जब दुश्मनान इस्लाम की एक टोली आई और पूछा फातिमा लिबास कहाँ से आया, तो आपने अर्ज़ किया वो तो बाबा का खादिम था, जिसकी शहजादी जमीन के ऊपर जन्नत का लिबास पहन ले, फिर वो मज़हब कैसे हो सकता? उस दिन कई यहूदिया ख़वातीन को ईमान की दौलत नसीब। सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल रहमान ने कहा तक इंसाफ किया, कहा ये तो वो जाने, मैंने बहसियत नाक़िल के बयान किया, लेकिन घर का हाल देखो, उन हालात में जिंदगी देखो, और यहाँ थोड़ी थोड़ी सी गुर्बत पर कोई आबरू का सौदा कर रहा है, कोई इज्जत का सौदा कर रहा है, कोई ईमान का सौदा कर रहा है, कोई अकीदे का सौदा कर रहा है। मैंने बैठ के मोहब्बत की बातें की, आइए कैसे जिंदगी हो सकती है। अच्छा अगर वो चाहती जन्नत से नया जोड़ा, शायद अपने बाबा की करीबी याद, इसलिए सैयदा ने सोचा कि मैं गुर्बत जब भी मेरे बाबा का कोई गुर्बत चक्की में पिसे तो अपने ईमान का सौदा न करे, अपने अकीदे का सौदा न करे, अपने आबरू का सौदा न करे। क्या हालात, अल्लाह अकबर। अल्लामा अब्दुल रहमान किताब में लिखते हैं, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूँ। 2 बातें बयान करनी थी, एक बात सुन। अपने अल्फाज के जामे में अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी की लिखी हुई एक रिवायत पेश करूँ। एक दुश्मनाने रसूल ने प्लान किया कि हमारे घर शादी और शादी के अंदर हम रसूलुल्लाह की शहजादी को बुलाते हैं, और हमने सुना है उसके पास एक ही लिबास है और एक ही चादर है, चादर के अंदर 72 पेवन लगे हुए। जब फातिमा 72 पेवन वाली चादर ओढ़ करके आएगी तो
तो हम उसकी बड़ी बेइज्जती करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। नतीजा ये होगा कि मोहम्मद के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये प्लान तय हुआ दुश्मनान इस्लाम की तरफ से, और फिर वो लोग अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हज़ारा इख्तिलाफ है, दुश्मनियां हैं, मामलात हैं, लेकिन हमारे घर शादी है, आप अपनी शहजादी फातिमा ज़हरा को हमारे घर की शादी में भेजें। ऐसे हमारे घर की और भी गुजारिश है, अगर आप हमारे घर की शादी में आ जाती है तो हमारे दिल खुश हो जाते हैं। हुजूर की आदतें करीमा थी, दोस्त मेरे नबी ने कभी किसी का दिल किसी के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाई। अल-मुख्तसर अपने अल्फाज के जामे में उस मुख्तसर रिवायत का और इख्तिसार के साथ खुलासा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अली से जाकर बस इतना कह दो कि मैंने इजाज़त दे दी है, तुम भी फातिमा को इजाज़त दे दो ताकि फातिमा हमारे घर की शादी में शरीक हो सके। मौलाए कायनात ने कहा, जब मालिक कौनैन ने, मुख्तार कुल ने, कायनात के ताजदार ने, मेरे आका के अलावा मेरे मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब इजाज़त दे दी है तो रोकने वाला मैं कौन होता हूँ। और उसके बाद मौला अली सल्लल्लाहु के पास गए और क़यामत से कहा, फातिमा फलां दिन फलां कबीले में शादी है, इसलिए हुजूर ने इजाज़त दे दी है, मैंने भी मंजूर कर लिया है, तुम्हें उस शादी में शरीक होना है। सैयदाए कायनात, मखदूमे कायनात, मलके फिरदौस बरी, मलके जन्नत ने अल्लाहु अकबर मौलाए कायनात को कंखियों से देखा, सर झुका लिया और कहा, अगर मालिकों की तरफ से इजाज़त है और हुक्म है तो हमने इनकार कब करना है। लेकिन अपनी बहनों की तवज्जो, अगर कोई दूसरी औरत होती, कोई दूसरी खातून होती तो क्या कहती, घर में तो कपड़े नहीं है जनाब, आप तो हुजूर कर आए हैं, और खुदा जाने क्या क्या कहती। लेकिन वो साबिर थी, साबिर रसूल थी, साबिरा शहजादी थी। अल्लाह अकबर, कायनात का मलिका, मलके कौनैन, मलके सैयदा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, साजिदा, तकिया, तकिया, सकिया, उम्मे अबीहा, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, उम्मुल हसनैन, मलके फिरदौस बरी, खातून जन्नत, खातून क़यामत, सैयदा फातिमा ज़हरा ने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि मेरे आका ने अपनी शहजादी की ऐसी तरबियत की थी कि सब्र शुक्र का अजीम मुजस्समा थी। सैयदाए कायनात, बल्कि अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, किरदार में, सूरत में, सीरत में, बोलने में, उठने में, बैठने में अगर हूँ बहू मैंने किसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह देखा तो उसको फातिमा बिन्ते मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बाबा की तस्वीर थी, सब्र में भी, शुक्र में भी, उठने में भी, बैठने में भी, चलने में भी, फिरने में भी अपने बाबा की तस्वीर थी। हुजूर ने ऐसे सांचे में ढाल दिया था कि अल्लाह अकबर, उनकी सखावत देखकर उनका उठना बैठना देखकर रसूलुल्लाह का उठना बैठना याद आता था। जब बोलती थी तो हुजूर का अंदाज़े तकल्लुम याद आता था, जब मुस्कुराती थी हुजूर का अंदाज़े तबस्सुम याद आता था। बहरहाल तो सैयदाए कायनात ने कोई शिकायत नहीं। और एक बात कहता हूँ बहनों से, बेहतरीन बीवी वो है जो कभी अपने शौहर का जिक्र न उठाए, अपने शौहर के दिल को तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह अकबर, ये शिकायतें करना, ये शिकवे करना, ये मुसलमान बीवियों का काम नहीं है, मोमिना बीवियों का काम नहीं है। मेरी बहनों, अमीरी गरीबी तो लगी हुई है दुनिया के अंदर। नारे तकबीर। अल्लाह माफ कीजिएगा। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन सब में परसों की रात से